London ataupun di banyak tempat ya, termasuk juga beliau membuka bermacam media dakwah. Contohnya beliau membuka Nabawi TV atau Al-Irth Nabawi di Timur Tengah sana, dan juga beliau banyak menghadiri bermacam muktamar, seminar, termasuk mengisi di beberapa acara televisi di Timur Tengah sana. Alhamdulillah sekarang beliau bisa hadir di tengah-tengah kita berkah dari Buya kita ya, Buya Kiai Muhyiddin Abdul Qadir, untuk memberikan keberkahan, mungkin arahan-arahan taujihat untuk para santri, santriwan dan santriwati pesantren modern internasional atas Ma'had Ad-Duwali, Al-Ma'had Ad-Duwali, pesantren internasional Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Mudah-mudahan dapat kita serap, kita tangkap, kita catat ya, karena tentunya ilmu itu kata Imam Syafi'i saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu laksana binatang buruan dan mencatatnya adalah kandang atau jaring untuk mengikatnya. Ya, qayyid suydaka bil hibalil wathiqah. Ikat yang kuat, jangan sampai lepas. Catat ya. Nanti apa yang beliau sampaikan catat ya. Fa minal hamaqah antasida ghazalah wa tafukkuha bainal khalaiqi talikah. Nah, mudah-mudahan kita dengarkan pesan beliau ya, buat para santri, santriwan, santriwati di sini, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. اختار الله سبحانه وتعالى صفوة من عباده لأن يكونوا في المكان الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. Beliau membuka tausiahnya dengan wajah hamdalah dan bersyukur kepada Allah bahwa Allah tabaraka wa taala memilih, memfilter dan memilih yang terbaik dari sekian hamba-hambanya ya, untuk ditempatkan di tempat yang Allah ridho mereka bertempat di sana. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi istafa min kulli shay'in shay'an wa ja'alahu a'la min ghayrihi falam yaj'al al-ma'a kulluhu sawa' wa lam yaj'al al-ahjara kulluha sawa' bal ja'ala ba'd al-ma'i afdalu min ba'd. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memfilter, memilih yang terbaik ya dari sesuatu dan memilih yang terbaik dari yang terbaik dari segala sesuatu. Allah memilih jenis air yang terbaik ya, maka sebahagian air kualitasnya lebih dari yang lain. Batu enggak semua sama. Allah jadikan sebagian batu lebih bernilai dari yang lain. Ada batu mulia, ada batu biasa. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan atau memilih segala sesuatu dari yang terbaik ya, untuk menjadi yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Walamma khalaqa Allah Subhanahu wa taala az-zaman lam yaj'al Allah Subhanahu wa taala az-zaman kulluhu sawa' bal ja'ala ayyaman khayran min ayyam wa ja'ala ashhuran khayran min ashhur. فجعل الله سبحانه وتعالى في الأشهر خيرها الأشهر الحرم وجعل الله تعالى في الأيام خيرها وسيدها يوم الجمعة فكان الجمعة سيد الأيام. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman, waktu, maka Allah jadikan tidak semua zaman sama nilainya. Ya. Allah jadikan contohnya bulan-bulan. Dalam hitungan bulan selama 12 bulan Allah pilih dan jadikan yang terbaik dari bulan 12 bulan tersebut adalah Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram. Hari demi hari Allah Subhanahu wa taala pilih, dan setelah Allah cipta hari, Allah pilih dan jadikan hari ada yang terbaik satu hari dari yang lain. Maka di hari Allah jadikan hari yang terbaik di antara hari yang ada adalah hari Jumat. Maka hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari yang ada. Walamma arsala Allah Subhanahu wa ta'ala al-anbiya'a war-rusul lam yaj'al al-anbiya'a war-rusul kulluhum sawa'.
بل جعل من أنبيائه ورسله جعل منهم أولي العزم من الرسل وجعل أفضل الذين من أولي العزم من الرسل سيدهم وإمامهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Contoh lagi kata beliau, Allah memilih dari sekian banyak hambanya, Allah pilih ada yang Allah jadikan nabi dan jadikan para rasul. Tapi tidak semua rasul memiliki kedudukan yang sama. Dari sekian nabi dan rasul itu ada yang kita kenal dengan ulul azmi, para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran tinggi. Nabi Nuh, betul enggak? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad. Dan di antara ulul azmi yang paling terbaik pimpinan mereka para anbiya, qudwah mereka para anbiya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله سبحانه وتعالى قد خلق أمثالكم في نفس أعماركم لهم أمهات وآباء أمثالكم ولكنهم ليسوا في مكان كالمكان الذي أنتم فيه. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak-anak remaja seusia kalian, mereka punya ibu, punya ayah, tapi dari sekian banyak anak-anak seusia antum semua, Allah pilih kalian, Allah tempatkan kalian di tempat yang Allah pilih yang terbaik untuk kalian, di antara remaja-remaja yang tidak sama dengan kalian. Artinya seusia sama, tapi nggak dapat kemuliaan seperti mereka. Antum yang di sini mendapatkan pilihan Allah untuk tempat di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih yang terbaik buat kalian. Alhamdulillah. Antum الذين اختاركم الله تعالى في المكان الذي لا ينقطع تنزل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى عنه. Kenapa tadi katakan ini tempat yang terbaik yang Allah pilihkan buat kalian? Allah pilihkan buat kalian sebuah tempat yang, catat ya, jangan lupa, yang tanazzulnya para malaikat tiada henti di sini. Arti tanazul, nuzulnya malaikat dalam bentuk nuzulnya, ataupun keberkahan, kerahmat melalui para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala turun di tempat ini tiada henti. Tiada pilih waktu, tapi terus berlangsung selama ini ada dan selama kalian di sini semua. Antum fil makan alladhi la tamdi fihi lahzah wa la tamdi fihi sa'ah illa wa yaktubu Allah subhanahu wa ta'ala lakum fihi al-ajra wa thawab. Allah. Beliau katakan, antum ini sedang berada di sebuah tempat, tidak berlalu 1 menit, tidak terlewat sekian detik, tidak terlewat 1 saat, 1 jam, kecuali Allah tuliskan buat orang yang bertempat di sini bermacam kebaikan dan pahala yang berlipat ganda tidak akan didapatkan di tempat selain ini. Maka ucapkan, antum fil makan alladhi nu'asukum fihi wa nawmukum fihi afdalu من عبادة بعض الناس في أماكن كثيرة في هذه الدنيا. Kita ini antum sedang berada di sebuah tempat. Ngantuk. Ayo ngantuk. Banyak yang ngantuk ya. Tidurnya kalian di sini itu lebih utama ketimbang ibadah di luar tempat ini di atas permukaan bumi. Tapi jangan pilih ngantuk aja ya. Sudah kalau gitu ngantuk bayar sini. Enggak ya, itu sebuah perumpamaan keutamaan. Ngantuknya aja masih lebih utama ketimbang yang ibadah di luar. Lalu bagaimana dengan mata yang terbuka beribadah, mengaji, menghafal dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Al-makan alladhi suni'a fihi 'udhama'u hadhihi al-ummah صنعوا في مكان مثل هذا المكان الذي أنتم فيه. Tempat ini pesantren
Ini sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala cetak para orang-orang besar, pemimpin bangsa, baik ulamanya ataupun pemimpin umatnya. Dari mana keluarnya? Bukan dari kampus-kampus, dari tempat seperti ini. Dari tempat seperti ini. Alhamdulillah. حينما نتكلم عن سيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، أحسنتم، فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني تربى ونشأ في مكان مثل هذا المكان. Ketika kita bicara tentang pimpinan penghulu para aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadallahu sirrahu, ya, beliau tumbuh bertempat dan menjadi tokoh besar dari tempat seperti ini. Pesantren dia seperti ini. Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyiduna Al-Imam Al-Ghazali, Sayyiduna Al-Imam Al-Nawawi, سيدنا الإمام الشافعي وغيرهم الكثير، والله ما بلغوا من العلم هذا المبلغ الذي بلغوه إلا لأنهم جلسوا مثل مجلسكم هذا، وإلا لأنهم كانوا في معهد ومعاهد مثل معهدكم هذا. Tadi beliau sebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Hujjah Abi Hamid Al-Ghazali, siapa lagi? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan para ulama-ulama besar. Mereka semua berhasil mencapai bermacam kedudukan yang mulia, ilmu yang begitu banyak. Di mana? Di majelis seperti ini. Iya, tempat duduknya seperti ini. Apa namanya? Bersila, duduk seperti ini, atau bertempat tinggal di sebuah pesantren dari macam pesantren yang seperti ini. Perhatikan itu betul ya. Kullu haula'i al-'ulama jalasu majlisakum, wa kullu haula'i al-'ulama ja'ahum asy-syaitan wa waswasa lahum mithla ma yuwaswisu li ba'dikum wa yaqul limadha tajlis fi hadha al-makan, limadha la tadhhab ila al-bayt. في البيت يوجد بلاي ستيشن، ويوجد الأبناء الذين يذهبون إلى مول ويذهبون إلى طرق، أليس الشيطان يأتي إلى بعضكم ويقول هذا؟ هكذا قال الشيطان لهؤلاء الأئمة الأعلام. Para ulama-ulama besar tadi, para a'immah, mereka duduk mendapatkan hal itu tuh, ilmu, pengetahuan, kemuliaan, keagungan, wilayah. Duduk seperti duduk kalian seperti ini. Di hadapan guru, di hadapan murabi, di hadapan buyanya, duduk seperti ini. Dan mereka juga sewaktu belajar dan duduk di pesantren seperti ini juga jangan kira nggak digoda oleh syaitan, digoda juga. Kalian merasakan nggak godaannya? Sama, syaitan bisikin, kenapa duduk tempat seperti ini? Enak di rumah, ada HP, bisa buka YouTube, TikTok, ya. Bisa ke mall. Sama, cuman bedanya mungkin tidak sama seperti sekarang ini. Mereka juga digoda. Nah, itulah gambarannya. Tapi mereka bersabar, maka berhasil. Ketika duduk tempat seperti ini, mereka bersabar, tidak terkena godaan setan. Dan antum merasakan kan digoda juga sama setan? Pulang, ngapain pondok? Di rumah enak, ya. Makan tinggal makan, gak usah pakai apa, sama. Seperti itu juga. Wa kullu haula'i al-a'immah جاهدوا أنفسهم وجلسوا في مكانهم واستغفروا الله واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم ليصرف عنهم هذه الأهواء وهذه الوساوس. Nah, mereka itu sekalipun digoda setan, kenapa bisa berhasil? Karena mereka mujahadah, berjuang melawan nafsunya, berjuang melawan setan godaannya, beristighfar yang banyak, berzikir yang banyak, ta'awudz yang banyak, hizban yang banyak. Supaya apa? Supaya Allah palingkan godaan setan. Kata kuncinya bermujahadah, lawan itu semua. Wa antum kadzalik
تجلسون في هذا المكان وتجاهدون أنفسكم على الجلوس وعلى البقاء وعلى الحفظ وعلى الفهم، وأنتم كل هذه مجاهدة، والله سبحانه وتعالى قد بشر الذين يجاهدون أنفسهم، وقال لهم سبحانه وتعالى في حق الذين يجاهدون أنفسهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله. وانظروا، يقول الله سبلنا، هم يجاهدوا ولنهدينهم سبلنا، ليس سبيل واحد. هكذا بعد مجاهدتك لنفسك يفتح الله سبحانه وتعالى عليك سبل كثيرة للقرب والوصول إليه سبحانه. Allah, kata beliau nih, mereka itu sekalipun digoda, tapi mereka mau bermujahadah, dan antum harus melakukan mujahadah itu, melawan godaan setan, melawan males, melawan ngantuk, melawan tidur, melawan faham, nggak paham, ulang lagi, tanya lagi. Kenapa? Karena itu kata kunci keberhasilan, mujahadah, melawan nafsunya, melawan manjanya, melawan malasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan sebuah kabar gembira bagi kalian yang mau melakukan mujahadah. Apa kata Allah? Punten ya, nggak usah diulang lagi bacanya, soalnya pasti suaranya jelek ya, nggak sama dengan Habib ya. Artinya aja kan ya, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau bermujahadah melawan hawa nafsunya ya dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti kata Allah kami akan bimbing dan arahkan mereka banyak jalan-jalan kami, banyak jalan-jalan kami. Catat, ketika para santri di sini antum semua mau melakukan mujahadah, Allah akan bukakan banyak pintu kebaikan, kedekatan hingga sampai kepada Allah Subhanahu. Ingat ya, bukan satu jalan, tapi banyak jalan. Lanahdiyannahum subulana. Tapi kata kuncinya apa? Jahadu fina. Jadi untuk mendapatkan lanahdiyannahum subulana, kata kuncinya bermujahadah. Wa hakadha kullama aghlaqta على نفسك كلما أغلقت على نفسك بابا من أبواب دخول الشيطان بمجاهدة النفس فتح الله سبحانه وتعالى عليك طرقا وسبلا كثيرة. ألا ترى أنك يوما من الأيام جاء ووسوس لك الشيطان؟ مثلا الشيطان يدفعك إلى أن تعصي الله بمعصية، هو يشعرك أنها بسيطة، تنظر إلى أحد من أصحابك وتقول ما لهذا ثوبه يعني قديم أو قصير أو مرقع أو فيه أو كوفية قديمة أو شيء، أنت تظن أن هذه معصية صغيرة، وهي ليست صغيرة في حقك أنت، لأن الله كما اتفقنا رفع قدركم أنتم، فالمعصية الصغيرة لغيرك ليست صغيرة في حقك أنت. تعصي الله بمعصية صغيرة فيصرف الله بسبب هذه المعصية، تتأخر في الحفظ، تتأخر في الفهم، يعطل الله سبحانه وتعالى عنك أشياء كثيرة بسبب معصية واحدة. ولو أنك أغلقت الباب على هذه المعصية وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن أتكلم عن أخي ولا نتكلم عن صاحبي الذي معي في المعهد ولا عن أحد من الناس، فإن الله يفتح لك باب خير تحبه، تجد نفسك هكذا تقوم الليل أو تفتح القرآن وتقرأ القرآن. Allah.
Subhanallah, Habib tadi memberikan pesan buat para santri khususnya. Baik ya, ini kata kunci yang berikutnya. Santri ini antum semua orang-orang pilihan Allah. Di antara orang-orang lain yang seusia dengan antum semua. Antum ini orang-orang yang Allah sudah angkat derajatnya. Maka kalau orang yang istimewa itu gak akan sama resikonya dengan yang lain. Ada sebuah, sedikit saya tambahkan, ada sebuah kaidah al-ghunmu bil ghurmi. Bahasa orang Sumedang teh ya, high risk high profit. Setiap resiko yang besar itu pasti untungnya besar, dan keuntungan yang besar terikat dengan sebuah resiko yang besar. Maka kata beliau ini pesannya, mujahadah an-nafs, melawan hawa nafsu bagi para santri ini wajib hukumnya. Jangan pernah berikan dan bukakan pintu buat syaitan menggoda kalian, menipu kalian, dan menurunkan derajat kalian, merusak ya kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begini kata beliau contohnya. Maksiat sekecil apapun buat kalian ya itu besar. Kok bisa begitu? Tadi besarnya sebuah keuntungan terikat dengan sebuah besarnya resiko. Jadi santri itu calon bakal orang-orang pilihan Allah Ta'ala, maka resikonya gak sama dengan orang yang di luar sana. Contoh ini, ketika kata beliau, kamu satu sama lain menilai rendah, memandang rendah teman yang sepondok ini. Misal kan biasa toh, ada yang orang pakai pakaiannya mungkin agak jelek, paham gak? Atau pakaiannya kumel, lecek, pecinya teh sudah menguning, ya. Ada nggak begitu santri? Ada kan? Lalu ada yang antum menilai, dia mah kadang apa-apa, itu tuh begitu. Itu begitu buat santri besar itu bahayanya. Efeknya nanti kata beliau, ketika kalian menganggap remeh hal tersebut, menilai orang lain, teman sama pondok, merendahkan temannya. Ada mungkin temannya masih ingusan, cicing wae itu ingus kemana-mana, itu kan ya. Misalnya gitu, misalnya menilai rendah temannya yang ingusan, itu kan namanya santri baru ya, biasa kan ya. Atau mungkin ada yang lain. Itu kata beliau nanti efeknya, ketika itu sama dengan membuka pintu syaitan, mengganggu, merusak martabat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya terlambat bangun malam, susah bangun malam. Gara-gara tadi cuma dosa ngeremehin orang dari segi penampilannya. Susah memahami pelajaran, susah menghafal dan lain sebagainya. Namun ketika kalian sadar bahwa kalian ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah itu mesti dijaga, maka gak akan berani pernah menilai rendah teman sama-sama kamar, teman sepondok, hanya karena kekurangan yang ada di penampilan saja. Maka dengan itu kalian berlindung pada Allah SWT. A'udzubillah, saya gak boleh begini nih, gak boleh begini, saya gak boleh menang teman dengan pandangan yang rendah. Maka Allah akan tadi lanahdiyannahum subulana, dibukakan tarik, dibukakan jalan untuk mudah bangun malam. Yang lain temannya harus dibangunnya, bangun, kum qiyamul lail. Kamu cuma dengar suara aja langsung bangun. Allah berikan kemudahan. Kemudian hatinya mudah terbuka untuk menghafal, mudah memahami pelajaran, senang untuk dekat dengan Al-Quran. Itu bahagian dari menjaga adab-adab yang di luar itu hal biasa, di sini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena antum luar biasa, bukan sembarang orang. Boleh paham? Nah itu perlu diingatkan. طيب وطبعا حينما نقول أنكم أنتم لستم مثل باقي الناس ليس هذا للكبرياء لكي تظنوا أنكم أنتم خير من الناس وتتفاخروا بأنكم خير من الناس. أنتم تقولون وتؤمنون وتعتقدون بأن الله هو الذي أكرمكم وجعلكم في هذا المكان، وليس أنتم ولا ليس أهليكم. الله قدر لكم أن تكونوا في هذا المكان العالي المبارك. Tapi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Bukan berarti ketika antum
mendapatkan kemuliaan sebagai santri, tinggal di tempat yang tadi Habib katakan rahmat Allah, tanazul malaikat, nggak berhenti di sini. Bukan berarti itu kesombongan. Nggak boleh juga melihat orang yang pesantren, siapa saya, dia nggak boleh. Kenapa? Wajib kalian imani, yakini bahwa ini pemberian Allah, bukan usaha kalian. Ini betul-betul pilihan Allah, dan dengan mudah Allah mencabutnya jika kalian sombong, lupa diri dengan hal itu. Boleh Pak? Ya, awas jangan salah paham nih. Kita ketemu anak yang sekolah di luaran nggak pesantren, hehehe, anak khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Bukan begitu ya. Ini anugerah pemberian Allah Ta'ala yang mesti disyukuri, dijaga agar tidak hilang. طيب الآن أريد أن أسألكم سؤالا يا معشر الطلاب. Habib ingin berikan sebuah pertanyaan pada antum semua, wahai segenap para santri. كم يا سيدي أصغر الطلاب عمرا في المعهد؟ أقل طالب كأنه إن كان هؤلاء Habib, siapa yang paling kecil usianya sini? Angkat tangan. Yang merasa paling kecil, ada 5 tahun barangkali. Ada tahun Safiya belum ya? Baru masuk lulusan SD ya? Yang baru masuk sekarang ya? Yani Habib al-Zahin al-Jadud asgharuhum ada? Takharraj min i'dadi. Nah, 12 ya? 12. Nah, 12. ما شاء الله تبارك الله. طيب من عمره 12 منكم؟ Angkat tangan. 12 tahun. Yang putri nggak usah kelihatan. طالبات ها؟ طيب الذين أعمارهم 12 يقفون. Yang usianya 12 tahun berdiri. 12 tahun. Ya. بسم الله. Ya, berdiri. لا 12 ها؟ 12. ما شاء الله كل هؤلاء 12. Nah. Kafir. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا شباب الذين يجلسون وأعمارهم أكبر من 12 أريدكم أن تنظروا إلى هؤلاء الشباب الذين عمرهم 12. Yang pada duduk nih, berarti kan usianya lebih dari berapa? 12 ya. 13 ke atas ya. Habib minta pandang ini adik-adik kalian. Ayo pandang semua. Pandang itu. طيب خلاص شكرا. Terima kasih, syukran. Duduk. terima kasih. Terima kasih kata Habib. طيب أرأيتم هؤلاء الشباب الذين عمرهم 12 يوجد عالم من علماء المسلمين. هذا سؤال وعليه هدية. Baik, nih yang jawab bukan yang tadi berdiri, yang duduk. Ya, 13 ke atas atau yang sudah senior. Habib tanya, siapa yang tahu ada seorang alim ulama yang usianya saat 12 tahun sudah menjadi orang yang alim? Ada yang tahu nggak? وكان عالما ليس عالما عاديا بل كان قد بلغ درجة الفتيا أصبح مفتي. Bahkan bukan sembarang alim, levelnya teh mufti, sudah dapat berfatwa. Yang tahu angkat tangan. Dapat hadiah dari Habib. وكان يجلس هذا العالم كان يجلس وحوله الطلاب من طلبة العلم وطلابه كلهم علماء. Dan si alim ini yang tadi usianya masih 12-an ya, mengajar berfatwa di hadapan para santrinya, yang santrinya juga para ulama. Ayo, siapa yang tahu kira-kira? الذي يعرفه يرفع يده. Yang tahu angkat tangan dapat hadiah. Ayo, situ. Itu satu dulu, angkat berdiri. يلا لا خلينا نرقص نشوف Ayo. سبنتر. Kulu. من يعرف أيضا؟ Ayo, ada lagi yang tahu angkat tangan? 1, 2, 3. Oh, ayo clear. Wah, طب الذين يعرفوا يقفوا. Yang tahu berdiri dulu, yang tahu berdiri dulu semua. Yang udah angkat tangan tadi berdiri. Ayo, yang mau jawab berdiri. Ayo, mangga. ما شاء الله. طيب هل الطالبات موجود يعرفون؟ Apakah santri putri ada yang tahu juga?
Oh, أكثر كانوا كان أكثر من كثير كده. هذا، نعم. طيب خلاص إن شاء الله بعد هذا السؤال سؤال للطالبات خاص بالطالبات. Baik, selanjutnya ada pertanyaan khusus nanti buat santri putri. Sekarang yang putra dulu. نبدأ باليمين. Dari kanan dulu. تفضل الإمام. Siapa namanya? Al-Imam Syafi'i. الإمام الشافعي. Al-Imam Syafi'i. 12 tahun. 12 tahun, betul? Mungkin. طيب. Sampingnya, ayo. Imam Syafi'i juga. Wala kita. Belakang. Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i juga. Belakang. Imam Nawawi sama Syekh Bangkalan Madura. Imam Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan. Nah, Masya ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu habib mana? Kita labud mau Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, Allah aja kita. Ini al-laman nutq ini mau al-Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i. هذه خصوص خصوص. Ini siapa? Imam Syafi'i. Oh sama. Oh. beda. Mana? Belakang lagi. Kullu salah. ما شاء الله تبارك الله. طيب وعندنا اثنين جاوبوا بجواب مختلف صحيح؟ Ya itu tadi. قال الإمام النووي النووي وشيخ شيخنا خليل بن عبد اللطيف بن كنان مدورة. Alhamdulillah. ما شاء الله تبارك الله. طيب الجواب الصحيح هو هل الإمام الشافعي صحيح؟ Apa Habib itu benernya Imam Syafi'i? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang lain nggak? Coba yang lain, ada yang lain nggak coba? Oh, belakang. Ayo, mangga. Gum Kiaman. Nah, siapa? Nggak boleh sama, harus lain ini. Hah? Ahmad bin Hanbal. أحمد بن حنبل. Nah, ما شاء الله تبارك الله. طيب يا سيدي الجواب الصحيح نعم هو لسيدنا الإمام الشافعي. نعم هذا جواب صحيح الحمد لله رب العالمين. لكن أنا أعطي من منكم الهدية كثير ما شاء الله تبارك الله. sekarang Hamid bingung siapa yang kasih hadiah ini. ما شاء الله Semuanya benar تبارك الله. jawabannya. طبعا الذي أجاب بأنه شيخنا خليل بن عبد اللطيف أو الإمام النووي يعني شيخنا خليل خلاص استريحوا لكم الهدية لا تخافوا في هدية. نعم طبعا سيدنا الإمام النووي بدأ طلب العلم كبيرا ولم يطلب العلم صغيرا وكل علمه طلبا وكتابة الكتب كلها التي ألفها كلها ومن بداية طلبه للعلم حتى وفاته رحمة الله تعالى عليه كل هذا كان في 18 سنة فقط. Kata beliau, sekedar maklumat, Al-Imam Nawawi mulai belajar bukan sejak kecil, tapi sudah dewasa. Masa belajar beliau dan mengarang beliau dan mengajar beliau sampai wafat selama 18 tahun. Semua karangan beliau itu dimulai dari belajar sampai ngajar sampai menyusun kitab-kitab yang kita kenal, yang Al-Majmu'-nya, Minhajul Talibinnya, Riyadhus Shalihinnya, Bustan Arifinnya, Ar-Raudhahnya, ya, itu semua setelah beliau dewasa baru belajar. طيب ربما صحيح ربما يا ابني الذي يجاب الجواب بأنه الإمام النووي ربما كنت تقصد مولانا الشيخ محمد نواوي البنتني فإن كان هذا قصدك فجوابك صحيح ولك هدية.
Tadi maksud antum Imam Nawawi teh saha? Syekh Nawawi Bantani apa Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Hah? Iya. Tadi Buya cerita tentang Al-Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau sebutan imam itu yutlaq fil istilah lil Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, kalau yang dari Banten bukan Imam Nawawi tapi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nah, Imam ulama fi Indonesia. Nah. Nah, kalau itu benar يعني القرينة في هذا أنه يعني كما قال الشيخ محي الدين أنه ذكر الإمام النووي يقصد أظن الشيخ نووي البندري وتلميذه شيخنا خليل بن عبد اللطيف بن كنان. Antum dapat pembelaan dari Buya. Kata Buya, ketika orang menyebutkan syafaat dari Buya, ketika orang menyebutkan walaupun istilah imam itu untuk Yahya bin Syaraf An-Nawawi, cuma ada qarinahnya, menyebutkan Syekh Khalil Bangkalan. Berarti teh bukan Imam Nawawi yang di mana di Suriah, tapi Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Kata Habib, antum tetap dapat hadiah. Nah, insyaallah taala. طيب الآن سألتكم سؤال وجوابه مولانا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي. طيب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي هذا سؤال ثاني ها. Tadi sudah kan pertanyaannya, seorang imam usia 12 tahun sudah berfatwa, muridnya juga para ulama. Jawabannya betul, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i, bukannya. Baik, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan berikutnya. Fadhil. أولا يا سيدي عشان لا ننسى حتى Kata Habib, biar gak lupa. Tadi yang jawab sudah banyak ini. Jadi hadiahnya dulu. يا سيدي بعد المحاضرة إن شاء الله أحد المدرسين. Iya. هذه Ini hadiah buat jawaban pertanyaan pertama tadi ya. Ada uang nanti habis muhadharah ada 2 juta rupiah. Salah, maaf. 200.000 maksudnya. Maka dibagikan boleh ya, kan nanti dibagikan. أما السؤال الثاني وهذا السؤال الثاني ركزوا فيه جيدا. Awas, ini ada pertanyaan kedua. Fokus ya, fokus. Jangan lihat yang biru-biru, fokus dulu. يعني السؤال الأول هذا كان بسيط وسهل جدا. Soal yang pertama tadi remeh, gampang jawabnya cuma. Ya. والذين لديهم جوالات لا تستعينوا بالشيخ جوجل. Oh, yang bawa HP, yang bawa HP nggak santri? Nah, mamnu Habib, mamnu. Kata Buya nggak ada yang bawa handphone, semua disimpan di pengurus ya. Nah tapi kalau yang bawa, kata Habib, jangan ada yang buka Google ya, cari jawaban di Google, awas. هذا سيدنا الإمام الشافعي بعد أن كان مفتيا زاده الله في العلم فأصبح صاحب مذهب كبير وله طلاب في كل الدنيا. Imam Syafi'i setelah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau menjadi seorang yang alim, Allah berikan tambahan ilmu, tambah luas sehingga menjadi seorang pimpinan madhab, ulama imam madhab yang memiliki penyebaran murid-murid di seluruh penjuru negeri. بعد أن أصبح إماما وصاحب مذهب سمع عن عالمة من علماء المسلمين من علماء الحديث فهاجر إليها لكي يطلب العلم عندها. Setelah Al-Imam Syafi'i menjadi seorang imam, pimpinan para ulama, beliau mendengar ada seorang wanita alim dalam ilmu hadis. Maka Imam Syafi'i berangkat ke sana. Padahal sudah jadi ulama, masih tetap mau ngaji. Dengar ada orang alim, sekalipun perempuan, beliau berangkat ke sana. Ada mic untuk perempuan enggak?
Mic wireless untuk santri putri. طيب السؤال على ما يشوفوا المايك. السؤال: هذا سيدنا الإمام الشافعي هاجر إلى تلك العالمة وطلب العلم عندها وأخذ منها إجازات كثيرة في الحديث، ما اسم هذه العالمة؟ Ini wanita yang alim itu, yang Imam Syafi'i berangkat ke sana untuk belajar. Siapa dari kalian yang tahu namanya? Syaikhatul Imam Syafi'i. Guru perempuan dari Al-Imam Syafi'i. Yang putra, kira-kira dia bisa menjawab, angkat tangan. لا الجواب عفوا، الجواب فقط للطالبات. Oh maaf kata Habib. حتى Ini يكون yang jawab hanya santri putri aja karena ini namanya perempuan, yang jawab perempuan juga. ولكي لا تظن الطالبات أن العلم والعلماء فقط هم رجال. Supaya santri putri nggak mengira orang alim itu bukan laki-laki, perempuan juga banyak gitu ya. بل هذه إن كنا دائما وكل يوم أنتم تدرسون مذهب سيدنا الإمام الشافعي، هذه شيخة الإمام الشافعي. شيخة الإمام الشافعي امرأة. Nah ini biar tahu bahwa ketika kita mengaji kitab fikih Imam Syafi'i setiap hari, nah harus tahu nih mestinya bahwa ada gurunya beliau seorang wanita. وأسأل الله سبحانه وتعالى العبد الفقير كل ما آتي إلى معهد مثل هذه المعاهد أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منكم أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني أو أمثال الشيخ سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي أو غيره، والإمام الغزالي أو غيره من العلماء الأجلاء. وأسأل الله أن يخرج من الطالبات أمثال شيخة سيدنا الإمام الشافعي. Beliau katakan kalau saya datang ke pondok kayak seperti ini selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan teh yang keluar dari pesantren ini sekelas selevel seperti Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau seperti Al-Imam Al-Ghazali atau para ulama-ulama yang lain, termasuk kalau santri putri keluar dari pesantren putri itu ulama-ulama wanita sekelas guru perempuan dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Amin. فمن هي شيخة الإمام الشافعي؟ Lalu siapa namanya? Adakah santri putri yang tahu? في موجود حبيب عارفين أنا عارف. يلا واحدة من المدرسات تختار طالبتي. Coba satu guru putri pilih santri yang akan menjawab dengan jawaban siapa nama guru perempuan dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba yang keras, ucapkan. وصل الجواب. Coba yang keras suaranya. Sayyidatuna Nafisa binti siapa? بنتي سيدتنا نفيسة. Ada jawaban? يعني نعطيها نصف هدية. Kalau jawabannya nggak lengkap, bintinya berarti setengah hadiahnya deh. لا بل نعطيها الهدية كاملة إن شاء الله. Ya, Habib akan berikan hadiah yang sempurna sekalipun mungkin jawabannya nggak lengkap. Coba yang putri, apakah ada yang tahu Sayyidah Nafisa binti siapa? Yang di belakang putra ada yang dengar nggak? Coba siapa namanya? Yang keras, coba yang putra tenang dulu. صحيح. لكن هذه واحدة ثانية نعطي نصف الهدية هنا ونصف هنا. Nah, كيف jawab? الجواب الثاني صحيح يعني. نعم. لكن هذه الأولى التي قالت سيدتنا نفيسة في الأمام، والتي قالت بنتي فلان في الخلف بنت الحسن. Tadi Habib nanya yang jawab namanya guru Imam Syafi'i Sayyidah Nafisa, apakah sama dengan yang menjawab bintinya? صحيح بنت سيدنا الحسن. Nah, ما شاء الله تبارك الله. هي هذه فين الولد هذا؟ هيا يا أستاذ. طيب مرحبا. وهذه هدية الطالبة
التي أجابت الجواب الصحيح هي سيدتنا نفيسة بنت سيدنا الحسن بنت ابن سيدنا علي ابن سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب وحفيدة سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حفيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jadi nama beliau As-Sayyidah Nafisah, putri Sayyidina Al-Hasan, putri Sayyidina Ali, putri Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, Sahih. dan berarti cucu atau cicit dari Sayyidatah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah jawaban dari hadiah dari Habib sebesar 1 juta nolnya kurang 1. Ya. طيب طبعا ليس المقصود الهدية بثمنها ولكن هذا يعني حتى يكون شيء من الاتصال بيننا إن شاء الله تعالى. Kata Habib, jangan lihat nilainya. Ini 100.000 tapi lebih dari 1 juta. Jangan lihat sekedar cuma motivasi agar hubungan tetap berlangsung ya dalam urusan silaturahim di dunia keilmuan ini ya. سيدنا الإمام الشافعي لما كان يدرس ويعلم الناس يجلس على الكرسي كانت أمه تأتي له بالطعام وتطعمه أمام طلابه في نهار رمضان. لماذا؟ لأنه صغير لم يجب عليه الصوم بعد وهو كان يعلم الناس. Habib menceritakan di antara kisah yang terjadi pada Al-Imam Syafi'i, seperti tadi kita tahu bahwa sudah mengajar berfatwa itu pada usia 12 tahun. Dan sebelum itu pun sudah alim, cuman mengajar berfatwa itu di hadapan para ulama usianya 12 tahun. Tapi karena beliau masih kecil, ibunya datang ketika beliau sedang mengajar sambil menyuapi Imam Syafi'i, padahal beliau sedang mengajar di siang hari bulan Ramadan. Kok bisa? Karena Imam Syafi'i belum balik. Jadi belum punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لكم أنتم الصغار في السن أنكم تحفظوا كتاب الله وأنكم تفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكون إن شاء الله تعالى لكم المقام الرفيع وهو مقام العلماء العاملين العابدين إن شاء الله. Habib mau bersyukur kepada Allah Ta'ala melihat antum semua, Masya Allah usia masih kecil ataupun masih muda-muda, tapi ya antum sudah berada di pondok pesantren. Maka ini sebuah karamah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan buat kalian. Maka beliau berharap, bermohon pada Allah Ta'ala, Allah anugerahkan antum istiqamah dan Allah berikan kedudukan yang tinggi menjadi para ulama yang amilin, yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. ونختم إن شاء الله تعالى مجلسنا هذا قبل الدعاء نختمه بما يكون به الوصل والاتصال حتى يحسن بذلك أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ونحن آخذين بهذه السلسلة بأسانيدنا إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيزكم إن شاء الله تعالى بعد قليل في فاتحة الكتاب بما أجازنا به ساداتنا ومشايخنا. Kata beliau sebelum doa ya, dan beliau tutup tausiah ini, beliau ingin berikan satu oleh-oleh hadiah. Mau kira-kira? Ini oleh-olehnya sesuatu yang dari sini kita dapat terus bersambung hubungan kita di dunia hingga akhirat, dan ini sebuah mata rantai hubungan yang bersambung dari beliau, guru beliau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau akan berikan sebuah benang atau tali penghubung bernama ijazah sanad pembacaan suratul Fatihah. Ya, yang beliau dapatkan dari guru beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Dan ini konsepnya ijazah tabarruk, ya. Dalam konsep ijazahnya ambil berkah. Nanti ada lagi model ijazah Fatihah ini namanya ijazah talaki. Kalau talaki yang membaca di hadapan beliau, santri membaca di hadapan beliau. Kalau ini beliau bacakan, namanya ijazah tabarruk, membacakan di hadapan kalian, antum ikutin. Karena kalau satu orang satu baca sama beliau, Habib nggak bisa pulang sampai minggu depan insyaallah. Gitu ya. Jadi sekarang ijazahnya tabarruk, ijazah barakah, ambil berkah dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكن إذا موجود حفظ يعني الحفاظ لكتاب الله حفظنا القرآن كامل بعد المجلس أسمع منهم. Ada yang santri yang sudah hafal Quran? Yang sudah hafal Quran enggak? Sudah ada hafal Quran? لا بأس لا بأس إن شاء الله تعالى. مرحبا. ربما نعم. Baik, nanti kalau ada Habib mau berikan ijazah yang konsepnya talaki tadi. Kalau belum ada, sabar dulu. Nanti kesini lagi, siapa tahu udah ada yang hafal. Ya, ya, baik, fadhal. طيب وسندي الذي تلقيت به هذه القراءة قراءة الفاتحة بالمطابقة من مشايخ القراء في مكة المكرمة الذين تلقوا قراءتهم من مشايخهم إلى حضرة سيدنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري من طريق الشاطبية الذي تلقى هذه الفاتحة بالمطابقة من حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاها من حضرة سيدنا جبريل عليه سلام الله الذي تلقاها من حضرة ربنا سبحانه وتعالى بهذه المطابقة فإني أقرئكم سورة الفاتحة مطابقة هكذا المد على المد والفتحة على الحركات والحروف Beliau akan berikan ijazah sanad tabarruk Fatihah ini beliau dapatkan dari guru-gurunya. Yang gurunya bersanad secara mutabaqah satu demi satu berurutan bacanya ya dari guru-gurunya sampai pada sahabi Abu Musa al-Ash'ari dari jalur Syatibiyah yang mana mengambil dari baginda Rasulullah secara mutabaqah juga. Lalu Rasul mengambil dari mana? Dari Sayyidina Jibril alaihi salam, dan Sayyidina Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. والفقير أقرأ آية وأنتم ترددوا خلفه. Nah, Habib akan baca satu ayat demi satu ayat dan antum ikuti bacaan Habib setelah Habib baca satu ayat demi satu ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. Nah, jadi tadi pastikan ya, bibirnya semua di ujungnya terbuka kecuali yang belakangnya mim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau alhamdulillahirabbil alamin dibuka. Ar-Rahmanir Rahim, betul. Ya. Jangan balik ya. Balik. طبعا تعلم الفاتحة يأخذ وقتا طويلا حتى تكون المطابقة، ومعنى المطابقة أي أن تكون الحركة مثل الحركة ومخرج الحرف مثل مخرج الحرف إلى كل هذا السند إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tentunya kata beliau mempelajari bacaan Fatihah ini perlu waktu ya, sehingga menghasilkan konsep tadi sanadnya dengan mutabaqah. Apa tadi mutabaqah? Membaca tadi dengan baik dan benar, harakah demi harakat, huruf demi huruf seperti yang diijazahkan dari jalur tersebut hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi jangan sampai salah buka, yang hanya tutup bibirnya ketika ujungnya huruf mim. Kalau yang nun semuanya dibuka. Nasta'in, jangan nasta'in. Ya. Itu diantara makna mutabaqah. وبهذا السند المبارك إلى حضرة سيدنا رسول الله ثم إلى حضرة سيدنا جبريل من حضرة ربنا سبحانه وتعالى، فإني أجيزكم في قراءة الفاتحة تبركا بهذا السند المبارك. Qabiltul ijazah. Nah, beliau jazahkan tadi sanad bacaan Fatihah ini sampai kepada Rasulullah kepada Jibril dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau ijazahkan secara tabarukan demi memberikan atau mengambil keberkahan ijazah sanad. Semoga bermanfaat. Kita jawab, kami terima ijazahna. Enak ya Habib, amanannya kami terima ijazahnya. Ini dari Jakarta. Una kami terima ijazahna. Anu khafif Habib. Hina lutuf Habib. Anu Sunda lutuf. ما شاء الله. هكذا يا مولاي يقول سندة لطف، وفي السيارة يقول منجا. صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. آمين يا جريم. وشرح الله صدوركم. آمين. ووفقكم الله لحفظ كتاب ربكم سبحانه وتعالى. Habib doakan semoga hafal Quran semua. Allah lapangkan dadanya, Allah luaskan ilmunya, beri keberkahan buat antum semua. Semoga tambahkan lagi berkahnya buat antum semua. رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم آمين. بما يليق بتنزل أنوار ربنا سبحانه وتعالى. آمين. وأنوار كتابه الكريم. آمين. وأنوار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Habib doakan minta pada Allah semoga antum semua Allah bersihkan hatinya. Allah bersihkan hatinya supaya hatinya bersih, dapat menerima tanazzulat cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, cahayanya Al-Quranul Karim, cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ini turun ke sini, kalau hatinya nggak siap menampung, nggak bisa. Maka bersihkan hati kita di masa kita belajar supaya bisa menampung itu semua. Amin. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم هذا الذي تتعلمونه، أن ينفع بعلمكم حينما تنشرونه في من حولكم من هذه البلاد. Dan Habib doakan sebagaimana mudah-mudahan Allah berikan manfaat di masa antum belajar di sini dengan mudah mengamalkan ilmu. Allah berikan ilmu antum bermanfaat saat sudah keluar dari pesantren ini hingga bisa menyebarkan ilmu di tempat antum masing-masing semua. وأسأل الله تعالى أن يجعل كل واحد منكم أنتم يا طلبة العلم ويا طالبات العلم، أن يجعل الله تعالى كل واحد منكم منارة للخير والعلم لنشره والنفع به وتعليمه لكل من حولكم يا رب العالمين. Bahkan beliau mendoakan buat antum semua santriwan dan santri putri semua, Allah jadikan buat antum setiap individu kalian semua
Allah jadikan antum laksana corong, kalau perlu menara ilmu, menara cahaya, menara kebaikan di mana tempat nanti antum berada semua. Amin. يا رب العالمين Ya Rabbal Alamin. يا رب هؤلاء كلهم يحبونك وكلهم يحبون حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم. Wahai Tuhanku, ini semua yang di sini para pecinta-pecintamu ya Rabb, dan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يا رب هؤلاء كلهم يحبون أحبابك وأولياءك وخاصة العلماء العاملين العابدين. Ya Rabb, kata beliau, ini semua yang ada di sini adalah para pecinta para ulama, pecinta para aulia, pecinta para salihin, pecinta khawas dari para ulama al-amilin. يا رب أكرم هؤلاء الطلبة والطالبات وأخرج يا رب منهم أمثال الأولياء الصالحين الذين تحبهم يا رب العالمين. Ya Rabb, kata beliau, minta kepada Allah, ya Rabb, muliakan para santri ini semua ya Rabb, santri putra maupun santri putri ya Rabb, dan kau keluarkan dari tempat ini ya Rabb, mereka tidak keluar kecuali menjadi seumpama para aulia yang mereka suka, yang mereka ngefans dengan mereka ya Rabb. Jadikan mereka semua orang-orang seperti itu ya Rabb. يا رب حال هؤلاء جميعا كحال وليك الصالح الذي في خلوته معك كان يقول لم أزال بالباب واقف فارحم الرب وقوفي لم أزال بالباب واقف فارحم الرب وقوفي لم أزال في الباب واقف فارحم الرب وقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي الله 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 ما لنا مولى سوى الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ما لنا مولى سوى الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله ما لنا مولى سوى الله ما لنا
di penghujung doa tadi beliau mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikan untuk para santri di sini memiliki hal, keadaan, kehadiran dengan Allah seperti halnya hamba-Mu, wali-Mu yang saleh yang mengucapkan doa tadi. Siapa itu? Di kala khalwat beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan permohonan beliau kepada Allah untuk antum semua, untuk kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.